बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में दो बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे और दोनों यकीनी तौर पे बड़े इंटरेस्टिंग भी है और बड़े अजीब भी है, क्योंकि उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व है वो कौम के सामने आज जो उन्होंने बताया, उन्होंने कौम को किस तरीके से धोखा देने की कोशिश की और किस तरीके से उन्होंने अपने मुनाफिकत को छुपाने की कोशिश की, उस पे आज हम बात करेंगे। आज पीडीएम के उन जमातों ने आईने पाकिस्तान के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिन लोगों ने आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। और ये आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन जनवरी से लेकर अभी तक जिस तरीके से आईन के खिलाफ वर्जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी, एमक्यूएम और उसके साथ जितने भी लोग और जमातें शामिल है, वो जिस तरीके से आईने पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आज वही लोग कौमी असम्बली के बिल्डिंग के अंदर बैठकर आईने पाकिस्तान के हवाले से न सिर्फ तकारीर कर रहे थे, बल्कि ये ऐलानात कर रहे थे कि हम इस आईन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उस आईन के हवाले से या उस आईन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात कर रहे थे, जिस आईन के साथ वही लोग पिछले 3 महीनों से न सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि उसके वायलेशन भी कर रहे हैं। ये आज पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मातम का दिन है, एक अफसोस का दिन है, इसी वजह से कि जिस आईन को पाकिस्तान के बुजुर्गों ने बनाया था इस मकसद के लिए कि इस आईन के तहत ये पाकिस्तान चलेगा, इस आईन के तहत हमारे आने वाली नस्लें चलेंगी और इस आईन पे हमारे आने वाले नस्लें अमल दरामद करेंगी। आज अफसोस की बात यह है कि उन बड़ों के बच्चे, जिन बड़ों ने पाकिस्तान को ये तोहफा दिया था, आज उनके बच्चे उस आईन को पामाल कर रहे हैं। ये आईन किसने दिया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मुफ्ती महमूद ने और वली खान ने और बाकी जो उस वक्त के बड़े थे, उन्होंने ये आईन पाकिस्तानी कौम को एक तोहफे की शक्ल में दिया था। लेकिन आज उस आईन के वायलेशन कौन कर रहे हैं? फजलुर रहमान जो मुफ्ती महमूद का बेटा है, बिलावल भुट्टो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, आसिफ जरदारी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दामाद है और एमल वली खान जो वली खान का नवासा है। और साथ नवाज शरीफ और चूंकि उनके बड़ों का कोई किरदार नहीं है, लेकिन इसी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तानी आईन के साथ यही खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो एक बड़ा अजीब और एक बड़ा अनहोनी किस्म का काम हुआ, वो जस्टिस पाइज ईसा की उसी तकरीब के अंदर शिरकत थी जिसके अंदर पीडीएम के लोग जमा हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस मुअज़्ज़ज़ और सीनियर जज साहब वहां पे आकर आसिफ जरदारी, इसाक डार और शहबाज शरीफ की बीच में बैठे हुए थे और वहां पे कौम को ये दिखा रहे थे कि इस वक्त वो पीडीएम के साथ खड़े हैं। देखिए, असल में इस हवाले से तो आज फाइज ईसा साहब ने भी बात की कि उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद किया जाएगा, लेकिन आज वो यहाँ पे आईने पाकिस्तान और पार्लियामान के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। यहाँ पे बड़े एक एहतराम के साथ हम फाइज ईसा साहब से कुछ सवालात करना चाहते हैं। फाइज ईसा साहब सबसे पहले कौम को ये बताए कि जहां पे आज वो मौजूद थी, उन लोगों ने 3-4 दिन पहले उनके अदलिया के खिलाफ एक करारदाद पेश किया और वहां पे उनके मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब और उनके दीगर कुलीग्स के खिलाफ वहां पे एक अफसोसनाक किस्म के तकारीर किए थे और उनके खिलाफ एक करारदाद मंजूर किया था। अगर जस्टिस फाइज ईसा साहब वाकई आईने पाकिस्तान की मजबूती, आईने पाकिस्तान के एहतराम,
پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کا احترام اور پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے تحفظ پہ یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے اس کا حلف بھی اٹھایا ہے، تو آج کس حیثیت میں فائز عیسیٰ صاحب آ کر ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تھے جن لوگوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کو نہ ماننے کا اعلان کیا تھا، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کو مسترد کر دیا تھا، اور جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کیا تھا، آج فائز عیسیٰ صاحب کس حیثیت میں آ کر ان لوگوں کے بیچ میں موجود تھے اور وہاں پہ بیٹھ گئے تھے۔ فائز عیسیٰ صاحب قوم کو یہ بھی بتائے کہ اگر وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے تو کیا اسی آئین پاکستان کے اندر یہ آرٹیکل موجود نہیں ہے کہ جب کوئی صوبائی یا قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو وہاں پہ 90 ڈیز کے اندر اندر آپ الیکشن کرائیں گے۔ اگر یہ آرٹیکل اسی آئین کے اندر موجود ہے تو اس آئین کے آرٹیکل کو پامال کرنے والے 2 گورنر بھی وہاں پہ موجود تھے، اور فائز عیسیٰ صاحب نے ان دونوں گورنرز کی موجودگی پہ کوئی احتجاج وہاں پہ نہیں کیا، بلکہ ان کی موجودگی میں وہاں پہ وہ بیٹھے رہے۔ فائز عیسیٰ صاحب یہ بھی بتائے کہ وہاں پہ پی ڈی ایم کی وہ قائدین موجود تھے جنہوں نے ان گورنرز کے ذریعے اس آئین کی پامالی کی تھی، اور ان لیڈرز کے بیچ میں فائز عیسیٰ صاحب موجود تھے، تو کیا وہ قوم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ان آئین کو پامال کرنے والے لوگوں کے بیچ میں جا کر کس حیثیت سے بیٹھ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی؟ فائز عیسیٰ صاحب قوم کو یہ بھی بتائے کہ آج چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے حکومت کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دیں گے تاکہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کرے، لیکن کل اسی پی ڈی ایم کی کابینہ نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے نہیں دیں گے، بلکہ اس کیس کو ہم اسی پارلیمان کے اندر لے کر جائیں گے جہاں آج فائز عیسیٰ صاحب موجود تھے۔ تو فائز عیسیٰ صاحب قوم کو یہ بھی بتائے کہ ان کے سپریم کورٹ آف پاکستان خواہ فیصلہ 1 جج کرے، 3 کرے، 5 کرے یا 15 کرے یا 17 کرے، لیکن وہ فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ آج اسی شہباز شریف نے، آصف زرداری نے، بلاول بھٹو نے، فضل الرحمان نے، ان کے بیٹے نے اور باقی پی ڈی ایم کے جماعتوں نے ان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر کے اس پہ عمل درآمد کرنے کے بجائے یہ کہا کہ ہم اس کو پارلیمان کے اندر لے کر جائیں گے لیکن اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ کس حیثیت کے ساتھ فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ آ کر شرکت کی تھی؟ فائز عیسیٰ صاحب قوم کو یہ بھی بتائے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو ہم کارروائی کریں گے۔ کیا فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ادارے کو یہ پیغام دیا کہ آپ جس کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے ساتھ آج موجود ہیں اور اپنے ان ساتھیوں کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک اس پی ڈی ایم کے لیے جائیں گے؟ کیا آج ان کی شرکت اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا تو نہیں تھا کہ آج چونکہ آج آخری دن تھا اور آج انہی لوگوں نے جس کے بیچ میں اس وقت فائز عیسیٰ صاحب موجود ہے، ان لوگوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی وجہ سے اس وقت فائز عیسیٰ صاحب ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یہاں سے فائز عیسیٰ صاحب اپنے ساتھیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو نہ صرف سپورٹ کریں گے بلکہ ان لوگوں کو بچائیں گے بھی۔ کیا فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ساتھیوں کو آج یہ پیغام تو نہیں دیا؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور ابھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے طرف سے ان لوگوں کے خلاف ابھی کارروائی شروع ہوگی تو وہاں پہ فائز عیسیٰ صاحب
एक्शन से वाज़ेह होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या जिन लोगों के साथ आज वहां पे एक सियासी तकरीब के अंदर मौजूद था उनके साथ खड़े हैं। चूंकि मेरे ख्याल में पायद ईसा साहब ने अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी भी की क्योंकि वहां पे सियासी तकारीर होते रहे और किसी भी जज को अखलाकी तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी पॉलिटिकल इवेंट के अंदर जाकर वहां पे सियासी लोगों के साथ बैठ जाए। लेकिन पायद ईसा साहब आज वहां पे सियासी लोगों के बीच में मौजूद रहे। इसी वजह से उनके ऑलरेडी जो एक्शंस वो ले चुके हैं, उसके बाद आज एक और मुतनाज़िया उनकी इस तकरीब में शिरकत ने उनको और भी मुतनाज़िया बना दिया। और पायद ईसा साहब की वजाहत मेरे ख्याल में उसमें इसी वजह से इतनी जान नहीं है कि मैं यहाँ पे इन लोगों की बातों से इत्तेफाक नहीं करता। वो इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक मुतनाज़िया इवेंट के अंदर शिरकत करके अपने आप को और भी मुतनाज़िया बना दिया। मेरे ख्याल में वो अभी मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो गए हैं कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़े होंगे और पीडीएम के साथ वो जाकर तकरीबन शामिल हो चुके हैं। आज अगर आप देख ले तो उनकी शिरकत से तो यही अखज़ किया जा सकता है कि आज उन्होंने पीडीएम के साथ बाकायदा तौर पे ओपनली हाथ मिलाकर उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने का एक मैसेज कौम को दे दिया है। तो मेरे ख्याल में आज उनके बगल बच्चे उनके हाथ में ट्वीट्स कर रहे हैं से, लेकिन सोशल मीडिया पे आज उनके खिलाफ जो एक ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद मेरे ख्याल में पायद ईसा साहब को इस ओहदे पे रहने की अखलाकी तौर पे मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि वो रह जाए इस ओहदे पे। इसी वजह से ये ज़्यादा मुनासिब है कि वो पूरी तौर पे अपने ओहदे से अपने साथियों समेत पूरी तौर पे मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।